नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हाजें ॲप सुरू करून गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी क्षेत्र डिजिटल युगांत पावला. 1 ऑगस्टा सावन 50 वर्सां वयरच्या पारंपारीक बायक टॅक्सी पायलटांक दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव मेळटलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई भवन तशेंच अयोध्या गोवा राम निवासा खातीर जमीन संपादन केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय विद्युत आनी नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आळपय फोंड्या हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. राज्यांत 6 ते 9 तारीख म्हणसर मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची हवामान खात्याची हळडुवी शिटकावणी. आतां पुराय खबरो. गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी सेवा आतां डिजिटल उडी मारता. नव्यान सुरू केल्ल्या म्हाजो ॲप तंत्रगिन्यान आनी सरकारी आदारान मोटरसायकल टॅक्सी बूक करपाची प्रक्रिया सोंपी करपाचो हेतू आसा. तेच बरोबर राज्यांतल्या पायलट म्हळ्यार मोटरसायकल टॅक्सी रायडर समाजा खातीर नवीन संदी निर्माण करप हो आसा. गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशनान ग्रेसफूल गोवा सुपर ॲप लिमिटेड आनी येरादारी संचालनालयाच्या सहकार्यान तयार केल्लो म्हजें ॲप सुरू करून गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी क्षेत्र डिजिटल युगांत पावला. ह्या ॲपा वरवीं गोंयांतल्या प्रवाशांनी स्मार्टफोनाचो वापर करून मोटरसायकल टॅक्सी सोयिस्कर रितीन बुकींग करपाक मेळटली. 1 ऑगस्टा सावन 50 वर्सां वयरच्या पारंपारीक बायक टॅक्सी पायलटांक दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव मेळटलो. तशेंच शाश्वत येरादारीक उर्बा दिवपा खातीर पारंपारीक पायलटांक ई बायक घेवन 50% अनुदान सरकार दितलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. 1 ऑगस्टांतल्यान 50 वर्सां वयर जाल्या ताका दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही पेन्शन आयच्यान लागू जातली. तेणी आपलो फॉर्म भरपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरचो. दर म्हयन्याक ताका जी 2000 रुपया पेन्शन मेळपाक जाय दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना 50 रुपया 50 वर्सां वयल्याक ताका ती मेळटली. बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयली ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा एक ताका वे आउट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा. कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसत 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपाक. म्हाजे ॲप ड्रायव्हर उपक्रमाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज जालें. हे वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हजर आशिल्ले. पारंपारीक बायक आनी टॅक्सी पायलटां खातीर नवी येवजण ही सरकारान चालीक लायल्या. असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर हांणी सांगलें की ह्या ॲपा वरवीं पायलट समाज खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बळगे मेळटले. प्रशिक्षण दितले तरी इत्सूक पायलटांची नोंदणी पुरायपणान स्वयंसेवी उरतली अशें तांणी मुखार सांगलां. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई भवन हे देवळाच्या 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतराचेर उबारतले. हे खातीर 2000 चौखंड मीटर जागा सोदल्या. तशेंच सुवात संपादन करपाची प्रक्रिया ह्या वारीच्या काळात जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच अयोध्या गोवा राम निवासा खातीर 4000 चौखंड मीटर जागो संपादीत केला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोवा पंढरपूर भवन किंवा गोवा विठ्ठल रखुमाई भवन जे तुम्ही नाव दिता ते नाव हे दिवचे 2000चो जागा आम्ही ऑलरेडी आयडेंटिफाईड केला. घेवपाचो प्रोसेस ह्या वारीच्या पयली पुराय जावपाक शकता आणि तो पुराय जाला आसत जाल्यार थंय तो मार्क करून अवघे देवळा कडल्यान 1.5 ते 2 किलोमीटरच्या डिस्टन्साचेर आम्ही जागो आयडेंटिफाय केला. बट फुडल्या वर्सा तुम्ही जेन्ना वारीक वतले त्या वारीक वयच्या पयली त्या विठ्ठल रखुमाईच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर ते येवन उद्घाटन करतलो. आम्ही ह्याच धर्तीचेर अयोध्येक हे सुद्धा आम्ही 4000चो प्लॉट हो अयोध्येतूय घेतला. आम्ही गोवा राम निवास अयोध्येतूय बांधपाचे केला जेणेकरून आमचे लोक अयोध्येक सुद्धा रावपाचे अल्पशे पयशे दिवन रावपाची सोय जावपाक जाय. गोंयांतल्या 36 वारकरी संप्रदायाक गोंय सरकारा वतीन आर्थीक निधीची मंजुरी पत्रां तशेंच धनादेश वांटपाची कार्यावळ आयज पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाली. कार्यावळीचे सुरवेक दिंडी तशेंच विठ्ठल रखुमाईच्या मुर्तीची आरती आनी तुळशीच्या रोपाक उदक घालून जालें. हे वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री रमेश तवडकार, सुदीन ढवळीकार, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार, आमदार देविया राणे, प्रवीण आर्लेकार, कला आनी संस्कृती संचालक विवेक नायक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वारी प्लास्टीक मुक्त आसची म्हूण वारकऱ्यांक कपड्यांच्यो पिशव्यो सरकारान दिल्या. हे शिवाय टोपी मेडिकल किटाचें वांटप आयच्या कार्यावळीत जालें. विकासा वांगडा दायज सांबाळून दवरपाचो राज्य सरकाराचो प्रयत्न म्हळ्यार वारकऱ्यांक उर्बा दिवपी ही कार्यावळ अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार म्हळें. केंद्रीय विद्युत आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आळपय फोंड्या हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळीक ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकार, विश्वनाथ नायक, पंचवांगडी शिप्रा आडपयकार आनी गौरेश नायक हजर आशिल्ले. ह्या निमतान दत्तात्रय सभाघर आडपय हांगच्यान श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान, श्री पांडुरंग महाराज मठ, श्री दत्तात्रय मंडप, श्री साईबाबा देवस्थान आनी श्री रवळनाथ देवस्थान ह्या देवस्थानांच्या ऑन ग्रीड सौर प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें की सौर उर्जेचो वापर करून वीज तयार करप हो सोपो आनी उत्पादनाचो एक बरो स्रोत. दरेकल्यान आपल्या घरात सौर उर्जेचे प्रकल्प लावप ही काळाची गरज जाल्या.
राज्य सरकारा वांगडाच केंद्र सरकार सौर प्रकल्पा खातीर सवलती दिता आनी खाशेल्या अनुदानाचो फायदो घेवन दरेका घरात कमी दरान सौर उर्जा प्रकल्प स्थापन करपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयच्या गिरेस्त संगीत दायजाची परब मनोवपा खातीर आनी दिग्गज कलाकारांक मान दिवपा खातीर खोर्ली म्हापशा हांगाच्या श्री सातेरी देवी मंदीर सभाघरांत 24वें स्वर्गीय मास्टर कृष्ण भिकू आजगांवकर संगीत संमेलन आयोजीत केल्लें. ह्या संमेलनाचें उक्तावण म्हालगडे कलाकार तुळशीदास नावेलकार हांणी केलें. पारंपारीक संगीत तिगोवन दवरपाक सर्गेस्त मास्टर कृष्ण भिकू आजगांवकरांच्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली आनी तरणाट्या संगीतकारांक हो दायज फुडें व्हरपाक प्रोत्साहन दिलें. हे निमतान भजन मळावेल्या 3 म्हालगड्या कलाकारांक आजीवन समर्पण आनी भक्तीक संगीता खातीर मोलादीक योगदान दिवपा खातीर भोवमान केलो. नारायण रथवाड हांणी आपल्या उलोवपांत गोंयची संस्कृतीक आनी संगीत परंपरा तिगोवन दवरपाचें म्हत्व उक्तायलें. मानाचे सोयरे आनी नामनेचे कलाकार चंद्रकांत वेर्णेकार हांणी ही वर्सुकी परंपरा चालू दवरपा खातीर आयोजकांची तोखणाय केली. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान गोंय शिक्षक पात्रताय परीक्षा जुलय 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख आनी वेळ 11 जुलय सांजवेळा 4 मेरेन आसा. उमेदवारांनी बायोमेट्रीक कॅप्चर आनी प्रशिक्षणाक 17 आनी 18 जुलयक दनपारां 2 ते सांजे 6 मेरेन हजर रावचें पडटलें. ही मॉक चांचणी 21 आनी 22 जुलय 2026 दिसा म्हापशा, फोंड्या आनी मडगांव हांगाच्या नियुक्त परीक्षा केंद्रांनी जातली. परीक्षेचे तारखे आदी प्रवेश कार्ड अधिसुचोवण्यो जारी करतले. उमेदवारांनी सविस्तर म्हायती, म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो आनी नवीन अद्ययावत म्हायती खातीर www.gbshse.in ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन राज्यांतल्या सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी प्रवेश घेवपी बायल उमेदवारांक 100% ट्युशन शुल्क माफ करपा खातीर मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण 2026 ही नवी येवजण सुरू केल्या. हाचे पयलीं फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बीपीएल वर्गांतल्या उमेदवारांक तशेंच अनाथ आनी निराश्रीत भुरगीं जांचें वर्सुकी कुटुंब उत्पन्न 3 लाख रुपया परस उणें आशिल्ल्या उमेदवारांक ट्युशन शुल्क माफ आशिल्लें. शिक्षणीक वर्सा 2026-27 सावन सरकारान ट्युशन फी माफी मेळोवपाक पात्र आशिल्ल्या सगळ्या बायल उमेदवारांक 100% ट्युशन फी माफ करपाचो लाभ वाडयला. आतां दरेक पात्र बायल उमेदवाराक ट्युशन शुल्क 2500 इतले भरपा पासत सूट दिल्या. प्रवेश शुल्कात ऑनलायन अर्ज, प्रक्रिया शुल्क, ट्युशन शुल्क आनी ठेव रक्कम म्हळ्यार परत करपा योग्य रक्कम अशे 3 वेगवेगळे घटक आसात. पात्र वर्गा खातीर ट्युशन शुल्क माफ केल्ले आसले तरी प्रवेशाच्या वेळार परत करपा योग्य डिपॉझिट रक्कम फारीक करची पडटा, जे अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय जातकच परत मेळटा. बायलांच्या सशक्तीकरणाक चालना दिवप, रोजगाराची तांक वाडोवप, बायलांक ITI अभ्यासक्रमांत प्रवेश वाडोवप, बायलां मदीं अर्थीक आत्मनिर्भरताय वाडोवप आनी स्वावलंबन आनी समावेशक गोंय उबारपाक योगदान दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन EPFOन चालू आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी ड्रायव्हाचो विस्तार जाहीर केला. ही मोहीम नियोक्त्यांक आपल्या पात्र पण अजून नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक स्वेच्छेनूच म्हायती दिवपाची संद दिता आनी तांकां भविश्य निधीच्या कार्यक्षेत्रांत हाडटा. ही ड्रायव्ह 31 ऑक्टोबर 2026 दिसा बंद जातली. उपरांत कसलोच विस्तार दिवचो ना म्हणून थारायल्ल्या वेळा भितर ह्या सुविधेचो लाव घेवपाचो सल्लो नियोक्त्यांक दितात. पात्रताय काळात EPFOच्या कार्यक्षेत्रांत हाडूंक नाशिल्ल्या खंयच्याय कर्मचाऱ्याक पात्र नियोक्ते कर्मचाऱ्याची म्हायती दिवंक शकतात. पूण म्हायती दिवपाचे तारखेक कर्मचारी जिवो आनी संबंदीत आस्थापनांत काम करपी आसूंक जाय अशी अट आसा. साश्टी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आनी UV अकादमी हांच्या पयल्या अखिल गोवा मानांकीत टेबल टेनीस सर्तींत 15 वर्सां सकयल आनी 17 वर्सां सकयल चल्यांचे एकोडीत चंदन कारे, वेदांत वागळे आनी रुहान शेख हांणी दोनी गटांत उपांत्य फेरी गाठल्या. पावसाचे ताज्या आंकडेवारी प्रमाण 6 जुलय मेरेन 24 वरांच्या काळात गोंयांत धारबांदोड्या हांगा सर्वाधीक 78.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताका लागून राज्यांतलो सगळ्यात चड पावसाच्या वळेरेंत थारिल्ली ती दुसरी सुवात जाल्या. तशेंच राज्यांत 6 ते 9 तारीख म्हणसर मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो हवामान खात्याचो हळडुवो शिटकावणी आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. म्हाजें ॲप सुरू करून गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी क्षेत्र डिजिटल युगांत पावला.
1 ऑगस्ट सावन 50 वर्सां वयरच्या पारंपारीक बायक टॅक्सी पायलटांक दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव मेळटलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई भवन तशेंच अयोध्या गोवा राम निवासा खातीर जमीन संपादन केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय विद्युत आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आळपय फोंड्या हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.